Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, and hello my lovely students. Welcome back in my virtual class. Okay, in this video we are going to learn a new topic, and the tenses that we are going to learn for today is about future simple, be going to, and future continuous. But before we start the lesson, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Vocabularies. 1. Listen. Listen and repeat. Cabin. Cargo. Container. Cruise. En route. On board. Round trip. Unscramble, then match. Okay, first we have to unscramble this word. Number 1, cabin. Number 2, cargo. Number 3, container. Number 4, cruise. Okay, now let's match. Number 1, cabin. Cabin is a private room on a ship. Number 2, cargo is goods carried on a ship. Number 3, container, a large metal box used to carry goods. And number 4, cruise is a sea voyage, especially for pleasure. Oke, sekarang kita belajar bersama tentang future simple. Nah, future simple ini membicarakan kegiatan di masa yang akan datang. Future simple digunakan untuk membuat perkiraan. Kemudian, digunakan untuk keputusan yang kita buat sekarang untuk masa depan. Untuk membuat penawaran dan juga janji atau peringatan. Oke, future simple juga digunakan untuk meminta bantuan kepada seseorang atau menyatakan pendapat tentang masa depan setelah berpikir, berharap, percaya, dan yakin. Oke, sekarang kita masuk ke pattern future simple. Future simple juga bisa disebut simple future tense. Sama saja ya. Ini dia rumusnya. Dalam kalimat positif, subjek, semua subjek they, we, I, you, he, she, it ditambahkan dengan will dan diikuti verb one. Nah, ini contoh kalimatnya. She will study with me this night. Kata study di sini adalah verb one, bukan verb yang lain ya. Oke, dalam kalimat negatif, subjek, they, we, I, you, he, she, it ditambah dengan will, diikuti dengan not, dan verb one. Oke, will not di sini bisa disingkat menjadi won't. Jadi bisa disingkat ya. Contoh kalimatnya, she will not study with me this night. Atau she won't study with me this night. Next, dalam kalimat pertanyaan yes no questions, kata will diletakkan di depan, paling depan, jadi will, kemudian subjek bisa they, we, I, you, he, she, it, baru kemudian verb one dan tanda tanya. Jangan lupa contohnya, will she study with me this night? Untuk jawabannya bisa yes, she will, or no, she won't. Oke, seperti itu ya. Note atau catatan yang perlu kalian perhatikan.
kita menggunakan kata shall untuk subjek I atau we pada pertanyaan saat kita ingin menawarkan sesuatu atau menyarankan sesuatu. Example, shall I ring the travel agency again? Nah, di sini menggunakan kata shall, bukan kata will. Now, future simple example. Everyone will enjoy the voyage. Everyone di sini adalah sebagai subjek, kemudian kata will dan enjoy adalah verb one. Next, ini adalah pertanyaan yes no. Will you lend me your guide to Antarctica? Nah, kata will di depan, kemudian you adalah subjek. Lend di sini adalah verb 1, verb 1. Nah, kalau untuk jawabannya bisa yes, I will. Atau no, I won't. Next. He is sure the journey won't take more than an hour. Nah, di sini the journey di sini adalah subjeknya. Want di sini will not. Take adalah verb one dan diikuti kata keterangan yang lainnya. Oke, sekarang kita menggunakan tenses yang kedua yaitu be going to. Be going to di sini juga sama untuk membicarakan kegiatan di masa yang akan datang atau masa depan. Be going to digunakan untuk membicarakan rencana masa depan dan juga sebuah niat. Be going to digunakan untuk memprediksi sesuatu saat kita memiliki bukti dan informasi. Sekarang kita masuk ke pattern atau rumus dari be going to. Be di sini adalah maksudnya to be. Kita dulu pernah belajar to be, yaitu to be is, am, are, was, were, been. Tapi di sini kita hanya akan menggunakan to be, is, am, are. Oke, contoh kalimatnya. Kalian silahkan fokus ke sini ya. Ini dia. Ini yang ditandai ini adalah be going to. Oke. Sekarang untuk kalimat positif, subjek I ditambah am, I am, kemudian going to, baru diikuti verb one. Oke, untuk subjek he, she, it, itu be-nya adalah is. He is, she is, it is, kemudian baru kata going to, dan diikuti dengan verb one. Oke, kalau untuk subjek they, we, you, atau you, we, they, to be-nya adalah are. You are, we are, they are, baru kemudian going to plus verb one. Oke, kalau untuk kalimat negatif, sama seperti tadi, tinggal ditambahkan kata not. I am not going to, kemudian verb one. Kemudian kalau he, she, it, ditambah is not going to, baru verb one. Untuk subjek you, we, they, are not going to, plus verb one. Kemudian kalau pertanyaan yes, no, to be-nya pindah ke depan. Jadi misalnya, am I going to, kemudian verb one, tanda tanya. Kalau untuk subjek he, she, it, is-nya yang ke depan. Is, baru subjek, kemudian going to, verb one, tanda tanya. Kalau untuk subjek you, we, they, are-nya ke depan. Are, baru kemudian subjek, going to, and verb one. Seperti itu. Sekarang kita ke be going to example. Ini kalimat yes, no question. To be-nya ke depan. Are you going to fly or take the boat? Nah, are, kemudian you di sini adalah sebagai subjek. Kemudian going to, and then fly. Fly di sini adalah verb one. Oke, kalau untuk jawabannya adalah bisa yes, I am, atau no, I'm not.
Bisa juga yes, we are, atau no, we are not. Tergantung yang ditanya itu singular atau plural. Next, my train has been delayed, so I'm not going to arrive in time to board the ship. Fokus ke kalimat yang dicetak merah. Ini adalah kalimat negatif. I am not, kemudian going to arrive. Arrive di sini adalah verb 1. Oke, itu untuk cara pembuatan kalimatnya. Oke, sekarang kita ke tenses future continuous. Future continuous digunakan untuk membicarakan kegiatan atau sesuatu yang akan sedang berlangsung pada suatu waktu di masa depan. Jadi di masa depan itu kegiatan ini tuh sedang berlangsung. Pattern atau rumus dari future continuous. Dalam kalimat positif, subjek, semua subjek they, we, are, you, he, she, it ditambahkan dengan will, kemudian be dan verb ing. Untuk be di sini tidak perlu kita ganti dengan to be is mr, jadi tetap dengan be. Contohnya, I will be studying Korean for 3 months. Oke, jadi kata be di sini tidak perlu diganti dengan to be. Dalam kalimat negatif, subjek ditambahkan dengan will not, kemudian be dan verb ing. Contohnya, I will not be studying Korean for 3 months. Untuk kata will not ini bisa disingkat menjadi won't. Dalam kalimat yes no questions, kata will dipindahkan ke depan. Jadi will diikuti subjek, kemudian be and verb ing. Jangan lupa tanda tanya. Example, will I be studying Korean for 3 months? Sekarang kita mengenal future continuous time expression. Jadi keterangan waktu ini biasanya digunakan untuk tenses future continuous. Oke, keterangan waktunya adalah this time next week, this time next month, atau this time next year. Bisa juga in a few days, in a few years, atau in the near future. During the weekend, during the summer, or during the winter, and soon. Circle the correct answers. Number 1. Look, that coach blah 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 into a lorry. Di sini dua-duanya artinya adalah akan menabrak. Tapi di sini karena look sudah melihat jelas buktinya karena akan menabrak, jadi lebih kuat menggunakan tenses yang is going to crash. Kalau will crash itu kita hanya memprediksi saja tanpa melihat bukti yang jelas. Oke, jadi ini adalah is going to crash. Number 2. Will Katya be blah 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 her bike at this time tomorrow? Tadi kita sudah belajar tenses future continuous. Setelah will, subject, be, kemudian verb ing. Number 3. The ship blah 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 until the captain arrives. Kalau misalnya won't be leaving itu adalah keputusan dadakan. Tapi kalau isn't going to leave itu keputusan yang sudah pasti ya, jadi tidak akan bisa dirubah. Ya, ini dua-duanya tidak akan berangkat, ini juga tidak akan berangkat. Tapi kalau yang ini isn't going to leave, ini sudah pasti tidak akan berangkat sebelum kaptennya datang. Number 4, blah 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 our route during the weekend. Di sini kita bisa melihat time expression-nya menggunakan during the weekend, berarti kita menggunakan tenses future continuous, yaitu will we be planning our route during the weekend? Number 5, stop the car, Anna blah blah take a photo. Ini juga sama, jadi rencana yang pasti karena kita akan memberhentikan mobil. Jadi rencana pastinya adalah akan mengambil foto, yang mana is going to take a photo. Number 6, this bag is heavy, blah 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 carry it for me please. Ini adalah meminta bantuan ya,
Kalau misalnya subjeknya adalah I atau we, kita bisa menggunakan shall I. Tapi karena di sini subjeknya you, kita menggunakan will you carry it for me please? Write an as a prefix or a suffix. Prefix di sini adalah sebagai awalan. Kemudian suffix adalah akhiran. Which one includes an as a prefix and a suffix? Nah, mari kita isi, nanti kita bisa tahu mana yang an sebagai prefix dan suffix juga. Oke, number 1 adalah enable. Number 2, broaden. Number 3, enforce. Number 4, enlighten. Oke, jadi di sini kata an bisa sebagai prefix sekaligus sebagai suffix. Next, number 5, enrich. Number 6, sharpen. Number 7, shorten. Number 8, ensure. Vocabularies. 1. Listen. Listen and repeat. Against all odds. Keep on track. Set goals for yourself. Have the assistance of. Lead a sedentary life. Test yourself to the limit. Match the phrase in bold in the article which mean the same as the word in bold below. Oke, kata yang dicetak tebal ini nanti kita cari sinonimnya pada vocabulary yang baru saja kita pelajari. Number 1, the pair reached their destination despite all the difficulties. Despite all the difficulties, sinonim dari against all odds. Number 2, we all have to give ourselves target to work towards. Give ourselves target merupakan sinonim dari set goal for. Nah, kata yourself-nya kita ganti dengan ourself. Jadi set goal for ourselves. Number 3, they were helped by modern navigation equipment. Were helped by merupakan sinonim dari have the assistance of, tapi kata have kita ganti dengan had agar memiliki tenses yang sama, sama-sama lampau. Jadi kata have kita ganti dengan had. Number 4, many people are very inactive. Are very inactive merupakan sinonim dari lead a sedentary life. Tapi e-nya kita buang, kemudian life-nya kita ganti dengan lives. Jadi are very inactive sinonimnya adalah lead sedentary lives. Number 5, the navigation equipment help to prevent them getting lost. Prevent them getting lost merupakan sinonim dari keep on track, tapi kita tambahkan menjadi keep them on track. Number 6, they are pushing themselves as far as possible on this trip. Pushing themselves as far as possible merupakan sinonim dari test yourself to the limit. Tapi kata test kita ganti dengan testing agar memiliki tenses yang sama dengan ini, sama-sama verb ing. Kemudian kata yourself kita ganti dengan themselves. Menjadi themselves to the limit.
matters. Number 1, you are making this when you go somewhere and you come back again, a round trip. Number 2, goods are packed into this for transportation, a container. Number 3, when you do this, you make something possible, enable. Number 4, this is a room where you sleep on a ship, a cabin. Number 5, when you do this to a pencil, it writes better, sharpen. Number 6, goods carried by ship, plane, train, or lorry, cargo. Complete the sentences with these words. Number 1, this travel pass will enable you to travel all over the city. Number 2, the travel agency will blah 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 us soon about why the tour was cancelled. The answer is enlighten. Number 3, we must make sure they blah 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 the rules about safety on board. The answer is enforce. Number 4, please blah 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 your seatbelt is fastened for landing. The answer is ensure. Number 5, will space travel really blah 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 our horizon? The answer is broaden. Number 6, we are going to have to blah 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 our trip to the Grand Canyon if we want to catch the train. The answer is shorten. Circle the correct words. Number 1, please ensure that the cargo is moved carefully. Number 2, the ship will visit Barcelona and Marseille en route to Italy. Number 3, make sure all the passengers are on board before we set off. Number 4, my aunt likes to see the world, so she goes on a cruise once a year. Number 5, in some countries it's possible to enforce a no smoking rule. Number 6, traveling to other countries will enrich your lives. Okay, Alhamdulillahirrabbilalamin. Thanks for joining the lesson. Stay healthy and don't forget to keep your daily prayer. See you in the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning English, be focused, be fun. Bye.